हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज आम देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 3 रो यूनिट 4 जहाँकि तुम रही पंचसखा साहित्य। पंचसखा साहित्यर आज आम देखा 5 मार्क क्वेश्चन आलोचना करवा। हाँ जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन है जाइए जॉइन हुआ। हाँ जो पिला माने चैनल टी को सब्सक्राइब करना जाइए सब्सक्राइब कर। भिडियोटी को डेर न करी स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन रही तुमर गुरु भक्ति गीता संबंध रे आलोचना कर। तो तुम मानकर आंसर देख गुरु भक्ति गीतार रचयिता होउछंती अच्युतानंद दास। यह एक विराट ग्रंथ अटे। यही ग्रंथटी 3टी भाग में विभक्त करा जायछि। तो पिला माने केतेटी भाग में विभक्त करा जायछि ना 3टी भाग में विभक्त करा जायछि। शून्य संहिता परी यही ग्रंथटी अच्युतानंद और तांकर शिष्य मानकर कथोपकथन चलरे रचित। यही ग्रंथटी गुरु शिष्य कथोपकथन चलरे रचित। गुरु अच्युतानंद शिष्य रामदासंकु और रामदास अन्यान्य शिष्य मानकु नेई धर्मतत्वमूलक उपदेश एथिरे स्थान देइछंती। गुरु भक्ति गीतारे अच्युतानंद गुरु परंपरा और शिष्य परंपरार उल्लेख रही। कौ परंपरार उल्लेख रही ना गुरु परंपरा और शिष्य परंपरार उल्लेख रही। दलीग्रामर सनातन दास और श्रीचरण गोसाई अच्युतानंद दासंक गुरु अच्युतानंद विभिन्न जातिर शिष्य ग्रहण करथिले। से को जातिर शिष्य ग्रहण करथिले ना विभिन्न जातिर शिष्य ग्रहण करथिले। तांकर प्रधान शिष्य रामदास थिले जातिरे कुमार। जातिरे कौन थिले ना कुमार थिले। से अन्य जणे शिष्य थिले जातिरे कुंभार और अन्यान्य थिले जातिरे गोपाल। गोपाल जातिर द्रव्य अनुभव करथिले कवि अच्युतानंद दास। से गोपाल जाति को साहाय्य करथिले। एही अनुभूति अच्युतानंद को एपरि भाव प्रभावित करथिला जे से तांकर केतेक ग्रंथरे गोपाल जातिर अभ्युत्थान लागि तांको प्रति केतेक सदुपदेश प्रदान करिसेंती। एही पंचसखा मोर अटे निज अंश तारिब गोपाल कुल ओडिया जे देश। गुरु भक्ति ग्रंथरे वैष्णवर काव्य कृष्णलीला एवं चैतन्य लीला प्रसंग वर्णित होइछि। वैष्णव काव्य संपर्क में अच्युतानंद लिखिछंती 20 वर्ष ठारे साधना को कही 50 वर्ष ठारे छाया रूप धाई जति देखाइब पुणी 30 वर्षे 35 ठावरे जे समाधि प्रबसे। एही ग्रंथरे कवि अच्युतानंद साधुर काव्य प्रसंग वर्णना करिसंती। मंत्र तंत्र जंत्र साधना छाया ज्योति समाधि गुण प्रभृति उत्कलीय वैष्णव तत्व निरूपण करिअछंती। कवि गुरुवादर श्रेष्ठ तत्व को मुख्य उपजीवी भावरे ग्रहण करिअछंती। तेणु कवि कहिसंती ए नाम चैतन्य ठाकुर सारंग गोसाई कन्नर श्याम गोसाई कन्नमूले सारंग गोसाई कहिले। अच्युतानंद अक्षाणर मंत्र जप करुथिले। हरे कृष्ण मंत्रर भेद तांको निज शिष्य मानक पई लेखा जाइथिबारु अन्य संप्रदाय मानक विधि विधान ठारू एहा केतेकांशरे पृथक अटे। एहार भाषा सरल अटे। एही ग्रंथटिरे एक प्रकार छंद योजना नाही। केउ स्थान रे 14 अक्षर विशिष्ट पादरे पद प्रचलन अछि। एथिरे बाणीर निर्देश थिबारु एहा संगीत भावरे रचित होइथिबार अनुमित होइथाय। गुरु भक्ति गीता ग्रंथटिर पद्य गुड़िक मधुर और सरल अटे। स्टूडेंट तमर परवर्ती क्वेश्चन देख अच्युतानंद जीवनी संपर्क में आलोकपात करवा आलोचना कर। तो आंसर देख महापुरुष अच्युतानंद दास 1600 ख्रीष्टाब्द प्रारंभ बेलू ओडिशा रे जन्मग्रहण करिथिबा जणे जोग जन्मा और वैष्णव कवि। ओडिया भाषा रे जोग पुराण और आगत भविष्यत उपरे आधारित 36टी संहिता 78टी गीता 100टी मालिका अनेक भजन चौपदी जणाण एहीपरि पाखापाखि 160,000 पद्य पदावली से रचना करि पारिछंती। जोग ज्योतिष दर्शन वास्तु मंत्र जंत्र तंत्र आयुर्वेद तथा एहीपरि अनेक विषय एवं विद्यारे तांकर पारदर्शिता थिबारु से महापुरुष नामरे परिचित अटंती। किए ना अच्युतानंद दास। तांकर जन्म 10 जनवरी 1510 कटक नेपाल
ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏହି 5 ଜଣ ହେଉଛି ତମର ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ସେ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଧାରାର ଅବାହକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଦେଖ ହରିବଂଶରେ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା, ଦଶପଟଳ ମାଳିକା, କଳିଯୁଗ ମାଳିକା, ସେହିପରି ଗୀତାରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ଗୀତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୀତା, କଳିଯୁଗ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ଉପଦେଶ ଚକ୍ର ଗୀତା, ମଣିବନ୍ଧ ଗୀତା, ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଆଦି ଲୀଳା ଗୀତା, ଭକ୍ତ ଲୀଳା ଗୀତା, କଇଲି, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଇଲି, ଡିବି ପାଖରେ କଇଲି, ସଂହିତାରେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଅଣାକାର ସଂହିତା, ବନ ସଂହିତା, ତାପରେ ରାହାସରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ, ମହମିତ୍ୟ ରାହାସ, ଶୂନ୍ୟ ରାହାସ, ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ, ଏପରି ସେ ରଚନା ଏସବୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ତମର 3rd ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ ବିଷୟରେ ବିଚାର କର। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ ହରିବଂଶର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ହରିବଂଶ ପୁସ୍ତକର ନାମ 7 ଖଣ୍ଡିଆ ଭାଗବତ। କବି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ, ତୃତୀୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଶେଷରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଓ କଂସ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏଥିରେ ଗୋପପୁର ଓ ମଥୁରାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ରାସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାପର ଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଉଗ୍ରସେନମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ପଠନ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର, ଜରାସନ୍ଧ ସହ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ, ଉଗ୍ରସେନ ସହ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତ ମୁଁ ଏସବୁ ପଢ଼ୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ନୋଟ୍ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଦରକାର ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଏସବୁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମମାନେ ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିନିଅ, ନହେଲେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ତାପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମର ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ତାପରେ ଦେଖ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ତମର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହିଛି ଉଦେବାଖର ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ ରହିଛି ତମର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହିଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗୀତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। 9 ନମ୍ବର ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତମର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା।